बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 31 जनवरी 2026 हफ्ते का दिन। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के ईरान अमेरिका जंग से पहले पाक इंडिया जंग छिड़ गई है और इंतहाई खौफनाक, इंतहाई लर्ज़ाखेज़, इंतहाई तशवीशनाक इत्तलाआत बलूचिस्तान से सामने आ रही हैं कि बलूचिस्तान के 12 शहरों पर एक ही वक्त में खतरनाक तरीन हमले हुए हैं, जिसके बाद बलूचिस्तान लहूलुहान हो चुका है। पाक फौज के जवानों की शहादतें वहां से मौसूल हो रही हैं और जंग वहां पर जारी है। रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए हमला किया गया है। क्या डिटेल्स आ रही हैं, क्या तफसीलात हैं बलूचिस्तान से, तमाम डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। इमरजेंसी इस वक्त वहां पर नाफिज कर दी गई है। पाक फौज ने अपना कंट्रोल संभाल लिया है। पाक फौज ने जवाबी हमले जनाब शुरू कर दिए हैं और पोजीशन संभाली हुई हैं। पाक फौज की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी आपने कमेंट करना नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले मैं ईरान अमेरिका की जंग की तफसीलात जल्दी से आपके सामने रखता हूं, ताकि आप उससे भी बाखबर रहें कि ईरान अमेरिका जो है वो भी इस वक्त जंग के दुराहे पर है। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। डिटेल्स आ रही हैं कि यूएस इन्फॉर्म्ड इट्स एलाइज दैट इट विल अटैक ईरान दिस कमिंग वीकेंड विद द एम ऑफ regime चेंज। कि अमेरिका ने अपने तहदियों को बता दिया है कि वो कमिंग वीकेंड में जो है वो ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा मकसद होगा ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन करना। यानी कि सादा अल्फाज में आप इसको यूं कहें कि अमेरिका अपने तहदियों को ये कह रहा है कि अगले वीकेंड पर, अगले हफ्ते वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को रास्ते से हटाने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका समझता है कि जब तक वो इनको रास्ते से नहीं हटाएगा तो ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ईरान की हुकूमत का धड़न तख्ता नहीं हो पाएगा। तो आगे मजीद ये खबरें हैं कि यूएस होप्स दैट एन अटैक ऑन द ईरानियन गवर्नमेंट विल ट्रिगर अ न्यू वेव ऑफ प्रोटेस्ट। ड्रॉप साइड की खबर है कि अमेरिका को उम्मीद है कि जब अमेरिका ईरान की हुकूमत पर अटैक करेगा तो वो एक नए वहां पर प्रोटेस्ट शुरू होंगे, वहां पर एहतजाज शुरू होंगे और एहतजाज होंगे ईरान की हुकूमत के खिलाफ। तो यूं हम ईरान के अंदर धड़न तख्ता करेंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे, आयतुल्लाह खामनाई जो है उनको रास्ते से हटा देंगे। ये अमेरिका जो है उनकी फौजों की जानिब से इस मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर ली हैं। उसके अलावा ईरान ये क्लेम कर रहा है कि उनकी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वह आप उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप उसको मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी मिलिट्री स्ट्राइक्स कर लें, लेकिन हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आप तबाह बर्बाद नहीं कर पाएंगे। ईरान की जानिब से यहाँ पर क्लेम सामने आ रहा है। लेकिन ये जंग अमेरिका और ईरान की जंग नहीं है। चाइना ने बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग में छलांग लगा दी है। चाइना की जानिब से ईरान को सैटेलाइट इमेजेस दी गई हैं कि इन लोकेशंस के ऊपर जो है वो अमेरिका के बहरी बेड़े और उनकी पोजीशन ये है, वो इतने माइल आपसे दूर हैं या इतने किलोमीटर आपसे दूर हैं। ये अमेरिका के मिसाइल पड़े हैं, ये अमेरिका के बहरी बेड़े हैं, ये अमेरिका के ड्रोन्स हैं। जहां इस फौजी अड्डे पर अमेरिका के फलाना B-2 बॉम्बर त्यारा खड़ा है या फलाना फाइटर जेट खड़ा है, आप ये लोकेशन पकड़ें और अमेरिका पर स्ट्राइक करें। चाइना की जानिब से ईरान को सैटेलाइट इमेजेस एक एक अमेरिकी लोकेशन जो है वो दी गई है कि ये आप लोकेशन पकड़ें और अमेरिका पर बहुत बड़ी स्ट्राइक करें। तो ये सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक एक फौजी अड्डों की अमेरिका की जानिब से तस्वीर चाइना की जानिब से जारी कर दी गई हैं अमेरिकी फौजी अड्डों की, जिसके बाद अमेरिका के हाथ पांव भी फूल चुके हैं। वहां पर भी सूरत हाल जो है वो बड़ी भयानक होती हुई जनाब दिखाई दी जा रही है। तो एक तरफ तो अमेरिका ईरान जंग की ये तफसीलात हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान और इंडिया एक मरतबा फिर से जंग के दहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। एक नई खतरनाक तरीन और खौफनाक आग इस खत्ते के अंदर लगी है और ये बलूचिस्तान पर हमला हुआ है। और ये एक हमला नहीं बल्कि 12 मकामात पर मुख्तलिफ किस्म के हमले किए गए हैं, जिसमें हमारे फौजी जवानों की शहादतों की इतलाआत हैं। सबसे पहले आप खबर सुने बलूचिस्तान की सूरत हाल में हुबहू आपके सामने रखना चाहता हूं कि बलूचिस्तान के 12 मकामात पर फितनातुल हिंदुस्तान यानी कि BLA जिनको इंडिया टेरर फाइनेंसिंग करता है, उनके हमले हुए हैं और 58 दहशतगर्द हमारी फौज की जानिब से उनको हलाक भी किया गया है। और सिक्योरिटी राय के मुताबिक फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त और मौसर कार्रवाइयां की। अब मैं उस तरफ आता हूं कि कहां कहां पर हमले हुए हैं। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के तमाम हमलों को नाकाम किया। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अब तक फितनातुल हिंदुस्तान के 58 दहशतगर्द हलाक हुए, पुलिस और फौज के 10 जवान शहीद हुए।
सिक्योरिटी ذرائع نے یہ بھی کہا کہ فطرت ہندوستان نے گوادر میں بلوچ مزدور خاندان کے 5 افراد کو بھی شہید کیا. 5 افراد کا تعلق خضدار سے تھا. ذرائع کا بتانا ہے کہ سیکورٹی فورسز کی طرف سے مزید تعاقبی آپریشنز اور فضائی نگرانی کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. اور کوئٹہ کا جو فیصل بینک ہے اس کو راکٹ لانچرز مار کر کوئٹہ کا شہر جو ہے وہ اس وقت میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ بلوچستان کے دیگر شہر گوادر ہے, پسری ہے اور دیگر شہر بھی اس وقت جنگ کا منظر پیش کر رہے ہیں. راکٹ لانچرز کے ذریعے فیصل بینک کو اڑایا گیا کوئٹہ میں, جس کے بعد ہاسپٹلز کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. بلوچستان میں انٹرنیٹ سروسز معطل ہو گئی ہیں, ٹرین سروسز کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور ابھی بھی دھماکے ہو رہے ہیں, ابھی بھی جھڑپیں جاری ہیں. جس کے بعد پاک فوج کے جو جنگی ہیلی کاپٹرز ہیں انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے, پاک فوج کے طیارے آ گئے ہیں, جس کے بعد یہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور ابھی آپریشن وہاں پر جاری ہے. بتایا گیا ہے کہ کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر دہشت گردوں نے پولیس وین کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. پولیس اہلکاروں نے فوری جوابی کارروائی کی اور فرنٹیئر کور کے دستوں نے علاقے میں پہنچ کر کارروائی کو مضبوط بنایا. اس دوران 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور علاقہ مکمل طور پر کلیئر کر لیا گیا. جبکہ نوشکی میں دہشت گردوں نے ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوا اور دہشت گرد وہاں سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے. سیکورٹی ذرائع کی جانب سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو دل بدین کا علاقہ ہے وہاں پر ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا اور کم از کم 2 دھماکوں کی اطلاعات وہاں پر موصول ہو رہی ہیں. اور وہاں پر جو شہری ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دھماکوں کی آواز اتنی زیادہ ہے کہ آپ خوف کے اندر مبتلا ہو گئے. یہ اس وقت بلوچستان کی صورتحال ہے کہ 12 مختلف مقامات پر دہشت گردوں نے ایک ہی وقت پر حملہ کر دیا اور یہ بھارتی پراکسی ہے اور یہ بھارت کی ایما پر پاکستان پر اٹیک ہو رہے ہیں, بی ایل اے کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. سیکورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقوں کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے. اس کے علاوہ آپریشن کے دوران صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں رہی. جبکہ کلات میں دہشت گردوں نے ڈپٹی کمشنر کے دفتر پر حملہ کیا, پولیس لائن کو نشانہ بنایا اور وہاں پر بھی صورتحال جو ہے مزید بگڑی ہے, مزید تشویشناک ہے اور جھڑپیں تاحال جاری ہیں. اس کے علاوہ پسری کے اندر دہشت گردوں نے پاکستان کوسٹ گارڈز کی تنصیب پر دور سے فائرنگ کی کوشش کی, جبکہ گوادر میں ایک مزدوروں کی کالونی کو نشانہ بنایا گیا. دونوں مقامات پر پولیس اور ایف سی نے بروقت کارروائی کی ہے اور ان حملوں کو ناکام بنایا. اسی طرح سے بلوچا تمب اور مستونگ اور خارار میں سیکورٹی پوسٹوں پر بروقت ایک ہی وقت میں دستی بم حملے ہوئے ہیں اور دور سے فائرنگ کی گئی ہے. سیکورٹی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ بلوچستان بھر میں مجموعی صورتحال مکمل طور پر اب قابو میں پا لی گئی ہے اور صرف 2 سے 3 سیکورٹی اہلکاروں کی معمولی نوعیت کی چوٹیں آئی ہیں. کسی بھی اسٹریٹجک تنصیب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, یعنی کہ کہیں پر بھی کسی ہمارے فوجی کہیں کہ جو فوج کے ہیڈ کوارٹرز وہاں پر ہیں یا ان کی کوئی تنصیبات ہے وہاں پر کوئی نقصان الحمدللہ نہیں پہنچا. اور یہ حملے حالیہ انسداد دہشت گردی آپریشنز کے بعد کیے گئے ہیں جن میں بلوچستان بھر سے 50 سے زائد دہشت گرد ہلاک کیے گئے اور ابھی یہ صورتحال ہے کہ جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں, دھماکوں کی آوازیں ابھی بھی سنائی دی جا رہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. پاک فوج نے وہاں پر کنٹرول سنبھال لیا ہے, پاک فوج کے جنگی ہیلی کاپٹرز وہاں پر آ گئے ہیں اور آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.